지난주에 저희는 콜롬비아에 있었습니다. Nosotros la semana pasada estábamos en Colombia 날씨가 되게 시원했는데 엘살바도르 날씨가 틀리더라고요. y era un clima muy refrescante, pero yo veo que El Salvador no, 무척 덥습니다. es muy caluroso. 그래서 가능하면 빨리 끝내도록 하겠습니다. Por eso, si es posible, queremos terminar algo rápido. 저희들이 시간이 많아서 이 더운데 이렇게 다니는 게 아니거든요. Pero no es que nosotros vamos a estos lugares calurosos solo porque tenemos tiempo. 사람을 모아놓고 집회하고 은혜 끼치려고 와 있는 게 아니고 Y no venimos simplemente a dar conferencia para que ustedes reciban gracia, 우리는 하나님의 사람을 찾으러 왔습니다. sino venimos a buscar a personas de Dios. 하나님이 하나님의 일을 하기 위해서 준비해 놓은 그 하나님의 사람이 있습니다. Y hay personas que Dios ha preparado para hacer su obra. 하나님의 사람에게는 표시가 있습니다. Y hay algo que se nota en las personas de Dios. 예수를 그리스도로 고백하는 표시가 있습니다. Tienen la marca de confesar a Jesús como el Cristo dentro de su corazón. 고린도전서 12장 3절에 보면 누구든지 성령이 아니면 예수를 주로 시인할 수 없다고 했습니다. En 1 Corintios 12:3 nos dice que si no es por el Espíritu Santo no podemos confesar a Jesús como el Cristo. 조금 전에 우리 에토르 선교사님과 마벨 목사님이 중요한 말씀을 해주셨습니다. El misionero Héctor y también la pastora Mabel les dijeron algo muy importante en este momento. 예수를 그리스도로 말했죠. Les hablaron que Jesús es el Cristo. 왜 그것을 강조하느냐? Pero ¿por qué es que enfatizamos esto? 그 말씀을 이해하는 사람이 하나님의 계시를 받은 사람입니다. Porque las personas que entienden esto son los que reciben la revelación de Dios. 하나님의 계시를 받아야만 하나님의 일이 그 사람을 통해서 일어나게 되어 있습니다. Y solo al recibir la revelación de Dios es que las obras de Dios ocurren a través de esta persona. 오늘 우리가 제가 여러분에게 드리고 싶은 말씀은 바로 그렇습니다. Entonces esto es lo que nosotros queremos hablar. 오늘 혹시 이 자리에 은혜 받으려고 오셨다면 그냥 조용히 나가시면 됩니다. 다른 분들을 통해 은혜 받을 수 있기 때문입니다. Si solamente vinieron a escuchar un buen mensaje, a recibir gracia, entonces está bien si silenciosamente sale, porque lo pueden hacer a través de muchas personas. 오늘 하나님의 음성을 듣고 하나님이 하시는 그 일에 쓰임받기 원한다면 오늘 말씀을 지키고 계셔야 돼요. Pero si desean escuchar la voz de Dios y verdaderamente ser utilizados en la obra de Dios, por favor escuchen atentamente. 요한복음 20장 31절은 성경 기록의 목적이 나와 있습니다. En Juan 20:31 podemos ver el objetivo de la escritura de la Biblia. 예수가 하나님의 아들 그리스도시고 그 이름을 믿고 힘과 영생을 얻게 하는 게 성경 기록의 목적입니다. El objetivo de la escritura de la Biblia es que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. 성경에서 다른 얘기를 하지 않는다는 말입니다. Significa que la Biblia no nos habla de algo más. 예수가 그리스도라는 말을 합니다. Nos habla que Jesús es el Cristo. 왜 그 일이 필요합니까? Pero ¿por qué es que es necesario esto? 모든 사람에게 생명이 있어야 되기 때문에 Es porque todos tienen que tener vida. 예수를 그리스도로 믿지 않으면 생명이 없습니다. Y si no conocemos a Jesús como el Cristo, no tenemos vida. 잘못하면 열심히 교회 생활하다 지옥 가는 일이 벌어져요. Y si nosotros no somos cuidadosos, podemos ir a la iglesia con mucha diligencia y luego ir al infierno. 성령의 능력으로 열심히 고쳐주다가 지옥 가는 일이 벌어진다고요. Puede ser que sanemos mucho con el poder del Espíritu Santo, pero vayamos al infierno. 성경 박사인데 지옥 가는 일이 벌어질 수 있다는 거예요. Podemos ser doctos en la Biblia e ir al infierno. 왜 성경에서는 예수가 그리스도임을 말하고 있느냐? Porque es que la Biblia nos dice que Jesús es el Cristo. 왜 하나님은 예수가 그리스도라니 언약을 갖고 있는 사람을 통해 일하실 수밖에 없느냐? Porque es que Dios no tiene más opción que obrar a través de las personas que tienen el pacto que Jesús es el Cristo. 요한복음 5장 39절에는 성경 연구의 목적이 나옵니다. Podemos ver en Juan 5:39 por qué es que hay que escudriñar la Biblia. 유대인들은 성경을 통해서 생명 얻을 것을 알고 있었습니다. Los judíos sabían que iban a obtener vida a través de la Biblia. 열심히 연구하면 생명 얻는 줄 알고 있었어요. Y ellos pensaban que si la escudriñaban, ellos verdaderamente la iban a obtener. 그런데 요한복음 5장 39절에 너희가 이 성경에서 영생 얻는 줄 알고 성경 상고하는데 이 성경에 나야 됩니다. Pero en Juan 5:31 nos dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. 성경으로 딴 얘기하면 틀렸다는 얘기라는 거죠. Entonces significa que si nosotros lo vemos bíblicamente es erróneo lo que ellos pensaban. 초대교회가 시작됩니다. 사도행전에 보면 Y podemos ver que empieza la iglesia primitiva en Hechos. 예수님이 승천하신 다음에 성령님하고 3,000제자가 일어나고 신개국의 사람이 모입니다. Después de que Jesús asciende, entonces se reúnen 120 personas, se establece el Espíritu Santo, se reúnen 3,000 de personas de 15 naciones. 초대교회 베드로의 설교가 무엇입니까? ¿Y cuál era el mensaje de la iglesia primitiva de Pedro? 사도행전 2장 36절에 보면 너희가 십자가에 못 박아 죽인 그 예수를 하나님이 주와 그리스도이게 하셨다. Podemos ver en Hechos 2:36 que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 너희가 죽인 예수가 그리스도다. Entonces este Jesús a quien ustedes mataron es el Cristo. 초대교회가 시작된 메시지입니다. Ese es el mensaje con el que empezó la iglesia primitiva. 예루살렘 전체의 복음화가 됩니다. Entonces en toda Jerusalén se esparce el Evangelio. 사도행전 1장에 보면 제사장의 허다한 문이 도에 복종했다. Podemos ver en Hechos 6 que una gran cantidad de sacerdotes obedecían a la fe. 예수를 그리스도로
사람을 핍박했던 그 사람들이 제사장이고 서기관 바리새인들이었어요. Y aquellos que perseguían a estos que eran cristianos eran los fariseos y eran esos sacerdotes. 그런데 그 사람들조차도 이 도에 복종할 수밖에 없는 이유가 무엇이었냐? Pero ¿cuál es la razón por la que incluso ellos no tenían más opción que obedecer a la fe? 사도행전 5장 42절입니다. Podemos verlo en Hechos 5:42. 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치니 전도하기 쉬지 않았다. Todos los días por los templos y por las casas nos cesaban de enseñar y testificar que Jesús es de Cristo. 핍박자들이 무릎 그 복음 예수가 그리스도라는 것입니다. Entonces es este evangelio que hizo regresar a aquellos que perseguían. Jesús es de Cristo. 그 핍박에 최고 성공했었던 사람이 사울이었습니다. Y Saulo era aquel que daba más persecución de todos estos perseguidores. 예루살렘에 얼마나 핍박이 많았냐? En Jerusalén, ¿cuánta persecución había? 예수 이름 믿으면 출교당하고 감옥 갇히고 사형을 당합니다. Que si uno confesaba que Jesús es de Cristo, uno era echado de la iglesia, uno era echado de la cárcel e incluso era ejecutado. 바울은 그 정도만 예루살렘에서 핍박하는 정도가 아니라 다메섹까지 해외까지 나가서 핍박을 하려고 하는 사람이었어요. 열심히 있던 사람이죠. Y Saulo era alguien que no solo se quedaba en Jerusalén o Judea, sino salía hasta Damasco a perseguir a estos cristianos. Era alguien muy esforzado. 그 사람이 길에서 예수를 만납니다. Pero él se encuentra con Jesús en el camino. 부활하신 예수를 만납니다. Se encuentra con Jesús resucitado 그리고 회개합니다. y se arrepiente. 회개한 다음에 제일 먼저 했던 메시지가 뭐냐? Y entonces se arrepiente. ¿Y cuál es el mensaje que él da primero? 사도행전 9장 22절에 bo면 유대인을 굴복시키는 메시지, 예수가 그리스도라는 것을 증명해서 굴복시킵니다. Y nosotros podemos ver en Hechos 9:22 que cómo él demuestra y vence a los judíos, cómo él confunde a los judíos demostrando que Jesús es de Cristo. 예수가 그리스도라는 이 언약으로 유대인들을 굴복시킨다. Y entonces con ese pacto que Jesús es de Cristo, él confunde a estos judíos. 사도 바울의 메시지로 예수가 그리스도라는 메시지였습니다. Porque el mensaje del apóstol Pablo también fue Jesús es de Cristo. 설교자가 오랫동안 설교를 하다 보면 설교가 바뀔 수가 있어요. Y cuando un predicador da un mensaje durante mucho tiempo, puede ser que uno cambie. 바울도 전도자의 삶을 10년 이상, 20년 정도를 하게 됩니다. Pero Pablo vive su vida como evangelista 10, más de 20 años casi. 목사들은 은혜 받은 메시지 주석 참고해서 나에게 다가온 메시지를 하고 싶은 충동이 일어납니다. Y también los pastores que realmente quieren hablar del mensaje que les da gracia, quieren hablar del mensaje que ellos han consultado con los comentarios, el mensaje que ellos quieren. 그런데 바울은 15년이나 20년이나 흘러도 똑같은 메시지를 하고 있습니다. Pero el que pasaron 15 años, 20 años para Pablo, él dio el mismo mensaje. 사도행전 17장 2절 3절에 성경을 풀어 예수가 그리스도임을 증명했다. Y en el Hechos 17, del 2 al 3, podemos ver que declaraba por medio de las escrituras que Jesús es el Cristo. 그리스도가 해를 받고 살아나야 할 것을 성경을 통해 증명하고 Entonces, a través de la Biblia, él testificaba cómo es que él había de padecer y morir. 내가 너희에게 말하는 이 예수가 바로 그리스도다. Y ese Jesús que yo les anuncio, decía él, es el Cristo. 바울의 모든 사역을 꿰뚫었던 메시지입니다. Es el mensaje que estaba en todo el ministerio de Pablo. 데살로니가 지역에서는 사도행전 17장에 보면 3주 동안 메시지를 합니다. En Tesalónica podemos ver que él dio el mensaje 3 semanas. 시간이 없었기 때문에 매일 모였을 겁니다. Y entonces, como no había tiempo, él se habría reunido todos los días. 하루도 빠지지 않고 예수는 그리스도라 말했단 말이에요. Y entonces, sin falta, cada día proclamó que Jesús es el Cristo. 여러분 우리가 성경에서 무슨 얘기합니까? Y entonces, nosotros, ¿qué otro mensaje damos? 여러분 지난 메시지 한번 6개월치 메시지를 한번 점검해 보십시오. Ustedes examinen el mensaje que dieron la semana pasada, el mensaje que ustedes dieron hace 6 meses. 과연 여러분의 강단에서 예수가 그리스도라는 메시지가 선포되고 있습니까? A través de su púlpito se está predicando que Jesús es el Cristo, ¿acaso? 구원자라는 뜻을 갖고 있는 이 엘살바도르에 왜 폭력과 마약과 탄압이 심하게 됩니까? Porque es que en este país que se llama El Salvador, ¿por qué es que tiene que haber violencia, drogas y por qué tiene que haber tantos problemas? 강단에서 이 메시지가 없기 때문에 그렇습니다. Es porque en el púlpito no se está predicando este mensaje. 바울의 평신도 제자를 기릅니다. Entonces podemos ver que Pablo cría a estos discípulos. 초대교회에 가장 영향력 있던 그 신학자 중에 한 사람이 아볼로입니다. Uno de los teólogos más influyentes de toda la iglesia primitiva era Apolos. 베드로와 바울과 거의 동등할 정도로 능력을 갖고 있었던 신학자입니다. Era un teólogo que tenía suficiente poder para ser casi igual que Pedro y Pablo. 초대교회에 굉장한 영향력을 행사했던 Alguien que influenció mucho a la iglesia primitiva. 그런데 그 아볼로가 예수에 관한 것만을 얘기하고 있습니다. Pero ese Apolos estaba hablando solo acerca de Jesús. 예수님에 관한 얘기를 들었기 때문에 그 말을 할 수 있었습니다. Y como había escuchado acerca de Jesús, él hablaba de él. 그런데 아볼로의 입에 핵심이 빠진 겁니다. Pero es que Apolos no tenía el núcleo. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 관한 예수에 관한 것만 얘기했지 그분이 그리스도라는 걸 말하지 못하고 있었습니다.
Hablaba acerca de Jesús, pero no había podido decir que Él es el Cristo. 근데 바울의 평신도제자 브리스길라 부부가 가서 아볼로에게 말합니다. Y podemos ver cómo van Priscila y Aquila, que eran creyentes, discípulos de Pablo, y le van a hablar a Apolo. 성경을 풀어서 예수가 그리스도 되심을 말합니다. Y le declaran por medio de las escrituras que Jesús es el Cristo. 그 이후부터 아볼로의 메시지가 바뀝니다. Y entonces desde ese punto cambia el mensaje de Apolos. 사도행전 28장 28절에 보면 아볼로의 입을 통해서 예수가 그리스도가 전파되기 시작했고 Y podemos ver en Hechos 18-28 que desde la boca de Apolo se proclama que Jesús es el Cristo. 그 돈을 가지고 많은 사람들에게 변론해서 전도자가 되는 응답을 받습니다. Y con ese camino él habla frente a muchos y él derrota a muchos y se vuelve un evangelista. 사도행전 8장 5절에 보면 바울이 성령의 역사가 임해서 말씀에 붙잡혀 메시지를 하는 장면이 나옵니다. Podemos ver en Hechos 18:5 que Pablo es verdaderamente entregado por completo a la predicación de la palabra. 무슨 말씀입니까? ¿Qué palabra es la que él da? 말씀에 붙잡혀서 하신 말씀이 뭐냐? ¿Cuál es la palabra que él da mientras está entregado totalmente? 예수가 그리스도이시다. Jesús es el Cristo. 성경 모든 메시지가 예수가 그리스도임을 말하고 있고 Todos los mensajes de la Biblia nos hablan que Jesús es el Cristo. 초대교회가 세워진 메시지가 바로 예수가 그리스도이시고 Y el mensaje con el que se levantó la iglesia primitiva fue que Jesús es el Cristo. 초대교회에 영향을 줬던 모든 설교자가 했던 메시지가 예수가 그리스도라는 메시지입니다. Y también toda la iglesia primitiva, todos los que ellos daban es ese mensaje que Jesús es el Cristo. 왜 성경에서는 예수가 그리스도라는 메시지만을 하고 있습니까? Porque la Biblia solo nos habla del mensaje que Jesús es el Cristo. 이게 깨달아지지 않으면 하나님께 쓰임받을 수 없습니다. Si no nos percatamos de eso, no somos utilizados por Dios. 이게 깨달아지지 않으면 하나님과 방향이 안 맞는 인생. Y si no nos percatamos de esto, no somos una vida que está alineada con la de Dios. 이게 깨달아지지 않는다면 교회를 반석 위에 세우는 게 아니라 모래 위에 세우고 있는 것입니다. Y si no nos percatamos de eso, no estamos levantando la iglesia sobre la roca, sino sobre arena. 성도가 좀 모이고 있다고 기쁩니까? ¿Acaso estamos muy felices porque se reúnen algunos creyentes? 틀렸습니다. Es erróneo. 성경에서 말하는 핵심이 빠져있다면 틀린 것입니다. Si verdaderamente falta el núcleo de lo que es la Biblia, es incorrecta esta reunión. 귀신이 떠나간다고 좀 기쁩니까? ¿Acaso estamos felices porque se nos sujetan los demonios? 성경에서 말하는 그리스도가 말하는 말에 그 전례를 들지 않고 있다면 틀린 것입니다. Si no se está proclamando el Cristo que nos dice la Biblia, es erróneo. 왜 성경에서는 예수를 그리스도로만 말하고 있습니까? Porque la Biblia solo nos habla de Jesús como el Cristo. 이 부분에 대한 이해가 필요합니다. Tenemos que entender esto bien. 할렐루야. Aleluya. 오늘 그 음성 듣는 시간이 되길 바랍니다. Me gustaría que en este momento todos escucháramos la voz de Dios. 그 이유가 뭐냐? ¿Cuál es la razón? 인간의 힘으로 해결할 수 없는 문제가 이 땅에 왔다. Porque hay un problema en esta tierra que no puede ser resuelto por fuerza de hombre. 수많은 군인이 모든 무기를 세상에 있는 모든 무기를 가지고도 해결 안 되는 문제가 왔다. Y es un problema que ni siquiera todos los militares del mundo con todas sus armas no pueden resolver. 전 세계에 있는 모든 경제를 끌어모아서도 해결 안 되는 문제가 왔다. Es un problema que aunque se reúna toda la economía del mundo no se puede resolver. 이 세상에 있는 모든 신학자의 힘으로도 해결 못하는 문제가 왔다. Y vino un problema que los teólogos de todo el mundo se podrían juntar y no lo pueden resolver. 그 문제를 해결하지 못하기 때문에 하나님은 그리스도만 말하고 있는 것입니다. Y como no se puede resolver este problema por estos métodos, es que Dios solo nos habla de Cristo. 세상에 수백만 가지 종교로도 해결 못하는 문제가 왔다. Y no se puede solucionar ni con los cientos de religiones que están en todo el mundo. 그 문제가 뭐냐? ¿Cuál es este problema? 창세기에 나와 있는 부분입니다. Eso lo podemos ver en Génesis. 원래 인간은 이렇게 문제당하는 존재가 아니었어요. El hombre original no era un ser que era afligido por los problemas. 원래 인간은 하나님과 함께하는 영적 존재였습니다. El hombre original era un ser que estaba junto con Dios, un ser espiritual. 육신을 갖고 있는 인간은 하나님과 함께할 수 없습니다. El hombre que tenía carne no podía estar podía estar junto con Dios. 그래서 하나님은 인간을 창세기 1장 27절에 보면 하나님의 형상으로 만들었다고 합니다. Por eso es que podemos ver en Génesis 1:27 que Dios lo crea a la imagen de Dios. 영이신 하나님, 보이지 않는 하나님, Dios que es espíritu, el Dios invisible. 그 형상을 인간이 갖고 있는 겁니다. Esa es la imagen que el hombre tiene. 형상이라는 말은 그래서 인간이 영적 존재라는 말입니다. Por eso el hecho de que somos imagen significa que el hombre es espiritual. 영적 존재이기 때문에 인간은 하나님과 함께할 수 있습니다. Y como es un ser espiritual, el hombre puede estar junto con Dios. 전 우주 만물을 창조하신 하나님이 함께하니까 인간에게는 문제가 없었던 거예요. Y el hombre verdaderamente cuando estaba con Dios, que tenía sobre sus manos toda la creación, no tenía ningún problema. 먹고 사는 문제 때문에 고민하는 존재가 아닙니다. No era un ser que cavilaba por subsistir, 온 피조물이 경배하고 섬김을 받는 그런 존재가 바로 인간이라는 거죠. sino el hombre era un ser que verdaderamente era servido y verdaderamente era alguien que podía sujuzgar a toda la creación. 8편에 보면 하나님이 영화와 종기로 관을 씌웠다 말합니다. En el Salmo 8 nos dice que fue coronado de gloria y de honra. 왕적인 존재로 만들었다. Y entonces digamos es un ser como realeza. 관을 씌웠다. 왕관을 썼단 말입니다. El hecho de ser coronado, ¿qué significa? 누구를 다스립니까? ¿Que está gobernando sobre quién? 하나님이 창조하신 온 우주 만물을
만물을 다스리라는 겁니다. Significa que está gobernando sobre toda la creación que Dios había hecho. 그러나 하나님과의 관계에서는 종입니다. Pero en la relación con Dios el hombre era siervo. 피조 세계에서는 왕적 권위를 갖고 있지만 Y a pesar que para la creación tenía la realeza, 하나님과의 관계에서는 종이라는 거예요. en la relación con Dios y el hombre es siervo. 그 관계를 인정하는 일을 보기 위해서 창세기 2장 17절에 선악과를 만듭니다. Y entonces para mostrar esa relación es que Dios en Génesis 2:17 crea el árbol de la ciencia del bien y del mal. 그 말씀에 순종하면 인정하는 것이고 Porque si obedecían esta palabra significaba que reconocían esto. 그 말씀에 불순종하면 하나님을 부인하게 되는 것입니다. Y si desobedecían a esta palabra significa que negaban a Dios. 그런데 인간이 지금 어떻게 되어 있습니까? Pero ¿cómo está el hombre ahora? 마귀의 종이 되어 있습니다. Está siervo del diablo. 문제 내에서입니다. Y verdaderamente tiene un problema. 우상을 섬기고 살고 죽기 무서워서 고통스러운 인생을 삽니다. Y está sirviendo ídolos y tiene temor de la muerte, por lo que vive una vida de padecimiento. 왜 그렇게 됐습니까? ¿Por qué es que las cosas están así? 하나님을 떠나는 인생이기 때문에. Es porque ocurre el problema de la separación de Dios. 인간과 하나님이 떠날 수 있는 조건은 단 한 가지입니다. Hay una condición para que el hombre se pueda separar de Dios, nada más. 인간이 하나님 앞에 죄를 짓는 그 문제만이 하나님과 인간 관계를 단절시킬 수 있어요. Solo el problema del hombre es pecar ante Dios. El pecado ante Dios, eso es lo único que nos trae la separación de Dios. 인간이 하나님 앞에 지을 수 있는 죄는 단 한 가지입니다. Y solo hay un pecado que el hombre puede cometer ante Dios. 말씀을 불순종하는 것. Es desobedecer a la palabra. 사단이 이걸 알았기 때문에 뱀 속에 들어가서 인간을 속입니다. Y Satanás sabía eso, por lo que entra dentro de la serpiente para engañar al hombre. 선악과 먹으면 하나님처럼 될 것이다. Si comes del fruto de la ciencia del bien y del mal, serás como Dios. 그 말씀을 듣고 인간이 하나님 앞에 범죄하는 겁니다. Y escuchando esta palabra es que el hombre peca ante Dios. 그 결과 인간은 하나님을 떠나게 됐고 Y como resultado el hombre se separa de Dios. 인간은 죽기를 무서워함으로 마귀의 일생 종로부터 하는 인생이 됐거든요. Y por temor de la muerte es que el hombre está durante toda la vida sujeto a servidumbre del diablo. 모든 문제가 다 되는 겁니다. Vienen todos los problemas. 왜 먹고 사는 문제에 시달려야 되냐? Porque es que tenemos que estar padeciendo por el problema de lo que es el comer y el vivir. 왜 가정 문제가 들어왔냐? Porque llega el problema familiar. 왜 자녀 문제가 생기냐? Porque viene el problema de los hijos. 왜 건강 문제가 왔냐? Porque viene el problema de la salud. 왜 부부 문제가 왔냐? Porque viene el problema de todo lo demás. 배우지 못해서 온 문제 아닙니다. No es porque no hemos aprendido cosas. 돈 없어서 온 문제 아닙니다. No es porque no tengamos dinero. 하나님을 떠나서 온 겁니다. Sino porque nos hemos separado de Dios. 그래서 인생의 모든 문제의 근원은 하나님을 떠난 겁니다. Por eso la fuente de todos los problemas es estar separado de Dios. 죄를 해결하지 않는 한 인간은 하나님 못 만납니다. Y si no solucionamos el pecado del hombre, no se puede encontrar con Dios. 하나님 만나지 못하는 인간은 마귀의 종으로 삽니다. Y si no se puede encontrar con Dios, el hombre vive como siervo del diablo. 이것이 인간의 모든 문제의 근본 문제라고 합니다. Entonces ese es todo el problema fundamental del hombre. 육신 문제 의학적으로 해결을 못 받을 수 있어요. Entonces nosotros podemos hablar de lo que es el problema físico de una manera médica. 과학이 발달하면 농경 부흥시킬 수 있습니다. 농사. Y puede ser que si nosotros avanzamos en la ciencia, puede ser que nuestros cultivos crezcan más. 근데 이 세상에 갖고 있는 지식과 모든 것을 동원해도 하나님을 만나게 할 수 있는 게 없는 겁니다. Pero en todo el conocimiento del mundo, nada puede hacer que nos encontremos con Dios. 죄 문제를 해결할 수 없습니다. Nada puede solucionar el problema del pecado. 죄 해결되려면 죽어야 됩니다. Porque si se quiere solucionar el pecado, yo me tengo que morir. 죽어야만 죄 문제가 끝나는 거기 때문에 Porque solo con la muerte termina el pecado. 살아있는 동안에는 숨 쉬는 것조차도 하나님 앞에 죄입니다. Entonces, pero para los hombres, incluso el hecho de respirar es un pecado ante Dios. 근본 문제를 갖고 있기 때문에 Porque tenemos el problema fundamental. 말씀을 불순종하는 인생을 살았기 때문에 Porque vivimos una vida de desobediencia a la palabra. 이 문제를 해결할 자를 보낸 겁니다. Y entonces nosotros verdaderamente tenemos que buscar quién puede solucionar este problema. 그분이 구약에는 메시아라고 합니다. Y en el Antiguo Testamento nos dice que este es el Mesías. 신약에는 그리스도라고 합니다. Y en el Nuevo Testamento nos dice que Él es el Cristo. 기름 부음을 받는다는 뜻이 Significa el ungido. 사단을 거꾸로 왕을 보내겠다. Entonces enviará el rey para atar a Satanás. 이게 구약의 얘기입니다. Eso es lo que nos dice el Antiguo Testamento. 죄 문제 해결할 제사장을 보내겠다. Y enviaré al sacerdote para solucionar lo que es el pecado. 이게 구약의 언약입니다. Y ese es el pacto del Antiguo Testamento. 하나님을 만나게 할 선지자를 보내겠다. Y enviaré a un profeta para que se encuentre con Dios. 이게 구약의 언약이에요. Ese es el pacto del Antiguo Testamento. 하나님 만나는 선지자, 죄 해결할 제사장, 사단을 거꾸로 왕, 한 단어로 그리스도. Entonces el profeta que va a hacer que nos encontremos con Dios, el sacerdote que va a expiar todo nuestro pecado, el rey que va a destruir a Satanás, en una palabra, Cristo. 그리스도가 오면 인생 모든 문제 끝나는 것입니다. Si viene Cristo se resuelve todo problema de la vida. 구약의 모든 성도들은 그래서 그리스도가 오시기를 기다렸던 겁니다. Por eso es que todos los miembros de la iglesia primitiva esperaban a ese Cristo, todos los miembros del Antiguo Testamento, perdón. 그런데 신약에서 군중수를 하나님께 주십니다. Pero es que nos da buenas nuevas en el Nuevo Testamento Dios. 기다리는 소식을 하나님께 보내는 겁니다.
Entonces estas nuevas que tanto y tanto esperábamos, Dios las da. 예수가 그리스도시다. Que Jesús es el Cristo. 할렐루야. Aleluya. 인간이 무슨 말입니까? ¿Qué significa esto? 인간이 해결 못하던 죄 문제를 예수님이 끝냈다. Que todos los problemas que el hombre no puede resolver, Jesús los acabó. 인간이 해결 못하던 사단의 문제를 예수님이 끝냈다. El problema de Satanás que el hombre no puede resolver, Jesús lo resolvió. 인간의 힘으로 하나님 만날 수 없는데 예수님이 하나님 만나는 길을 여셨다. Y el hombre no se puede encontrar con Dios por sí solo, pero Él abrió el camino para que nos encontremos con Dios. 그러므로 예수는 그리스도다. Y por eso es que decimos que Jesús es el Cristo. 이것이 성경의 목적입니다. Eso es el objetivo de la escritura de la Biblia. 이것이 초대교회의 메시지입니다. Esto fue el mensaje de la iglesia primitiva. 이것이 현장사의 메시지입니다. Y este es el mensaje que salva el campo. 이것이 모든 사도들의 메시지입니다. Y este es el mensaje de todos los apóstoles. 예수만 그리스도십니다. Solo Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 자를 하나님이 사랑한 겁니다. Y aquellos que verdaderamente creen en Jesús como el Cristo, verdaderamente Dios los salva. 예수를 그리스도로 믿으면 어떻게 되느냐? Y si creemos que Jesús es el Cristo, ¿qué ocurre? 모든 문제가 끝나는 것입니다. Todos los problemas se acabaron ya. 십자가에서 2000년 전에 모든 문제를 끝낸 겁니다. Hace 2000 años en la cruz Él ya lo consumó. 근데 문제는 이 믿음이 사라졌다. Pero el problema es que esta fe ha desaparecido de nosotros. 여러분 기도할 때 무슨 기도하십니까? Cuando oran, ¿qué oran? 먹을 거 기도하고 ¿Oran para lo que comer? 병 고침 기도하고 경제 기도하고 ¿Oran para sanar la enfermedad? 자녀 문제 기도합니다. ¿Para que sus hijos estén bien? 예수가 모든 문제 끝냈다는 걸 안 믿는 것 아닙니까? Significa que no han creído que Jesús acabó con todos sus problemas. 전 세계 모든 난관에서 이 메시지가 나오고 있지 않습니까? Y entonces también en todo el púlpito se tendría que dar este mensaje en todo el mundo. 예수 믿고 모든 문제 해결받아라. Y entonces en todo el púlpito, ¿qué mensaje se está dando? Cree en Jesús y tendrás que comer. 예수 믿으면 복받는다. Cree en Jesús y serás bendecido. 그래서 세계가 망하는 겁니다. Por eso es que esta era fracasa. 모든 문제 끝났다라는 이 믿음이 없어진 거예요. Porque ha terminado el problema de que todo, ha terminado la fe de que todos esos problemas han terminado. 사도 바울은 갈라디아 2장 20절에 말씀합니다. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, 나는 그리스도와 함께 십자가에서 죽었다. juntamente estoy crucificado con Cristo. 내가 사는 건 이제 내가 나를 위해 사는 거 아니다. En lo que vivo ahora ya no lo vivo en la carne, 나를 위해 십자가에 못 버리신 그리스도 위해 산 것이다. sino lo vivo en Cristo que fue crucificado por mí. 고린도서 5장 15절 17절에 말합니다. Y lo podemos ver también en 2 Corintios 5:15 al 17. 내가 육신으로 예수님 알았다. Que antes conocíamos a Jesús según la carne, 그러나 이제는 내가 육신으로 예수님 알지 않는다. pero ahora ya no lo conocemos según la carne. 왜냐? ¿Por qué? 십자가에서 나의 모든 육신의 문제 끝냈기 때문이다. Porque Él terminó todos mis problemas carnales en la cruz. 이제 주를 위해 사는 것이다. Ahora yo vivo por el Señor. 모든 문제 끝났다고 믿지 않으면 절대 주를 위해서 할 수 없습니다. Y si no creemos que todos los problemas han terminado, nunca podemos vivir por el Señor. 교회 오는 목적도 나의 그 육신의 문제 때문에 오는 거기 때문에 Porque vendríamos a la iglesia solo para nuestros problemas físicos siempre. 목회하고 교회 부흥시키는 것도 목사 이름을 나타내기 위해서이기 때문에 Y también los pastores lo que quieren es avivar su iglesia, el exaltar sus propios nombres. 내가 우상인 겁니다. Y entonces ellos mismos se vuelven ídolos. 사내다 기도하는 사람들이 무엇 때문에 기도합니까? Las personas que están orando, ¿para qué oran? 주술을 하는 사람들이 무엇 때문에 주술을 합니까? Las personas que hacen esos ritos, ¿para qué los hacen? 다 자기 문제 해결받기 위해서 아닙니까? ¿Y acaso no es para el beneficio propio todos? 그런데 교회에서도 예수 이름으로 자기 문제를 해결하려고 살고 있어요. Pero incluso en la iglesia, en el nombre de Jesús, intentan sanar sus propios problemas. 더 무서운 우상 숭배입니다. Es una idolatría más temible aún. 그래서 구원자라고 하는 이 엘살바도르의 문제가 끊이지 않는 것입니다. Por eso es que en El Salvador es que no se está cortando ese problema. 그래서 엘살바도르 교회가 무너져가고 있는 것입니다. Por eso es que la iglesia salvadoreña está cayendo. 청소년이 음란과 타락과 마약으로 빠져가고 있는 것입니다. Y los jóvenes están cayendo en lo que son las relaciones interpersonales, en lo que es la droga y todo. 누가 예수를 그리스도로 믿을 것이냐? ¿Quién va a creer que Jesús es el Cristo? 모든 문제 해결자로 누가 믿고 있느냐? ¿Quién cree que Él es el solucionador de todos los problemas? 하나님께서 이 믿음 있는 자를 지금 찾고 계시는 것입니다. Dios está buscando a aquellos que le den esa fe. 그 사람을 통해서만 하나님이 하실 수 있는 일이 있습니다. Porque hay algo que Dios puede hacer solo a través de ellos. 그게 세계복음화라는 것입니다. Es la evangelización mundial. 마태복음 16장 28절에 이런 말씀이 있습니다. En Mateo 16:28 nos dice algo así. 인자가 왕권을 가지고 올 때 이 중에 서 있는 사람들 중에 그것을 볼 자도 있을 것이다. Que entre aquí habrá personas que no hayan usado la muerte hasta antes de ver venir al Hijo del Hombre en todo su reino. 마태복음 16장은 예수를 그리스도로 베드로가 고백한 자리입니다. Mateo 16 es cuando Pedro confesó a Jesús como el Cristo. 그 고백을 듣고 나서 하신 말씀입니다. Y después de escuchar esa confesión, él dijo, 무슨 말씀입니까? ¿qué es lo que dijo? 하나님이 예수님이 이 땅에 재림하실 때 그 Verdaderamente cuando Dios venga a esa tierra, 재림을 볼 자가 있다라는 것입니다. habrán algunos que lo verán. 할렐루야. Aleluya.
예수님이 누구에게 나타나시냐? Entonces Dios a Jesús a quién se les aparece. 재림 때 어떤 분에게 na타나느냐? Y entonces ¿cómo aparece cuando es su venida? 예수를 그리스도로 믿는 믿음 있는 자에게 나타난다. Aparece aquellos que creen en Jesús como el Cristo. 주여 주여 하는 자마다 천국 갈 자 아니라고 했습니다. Nos dice que no todo el que diga Señor, Señor será que el que vaya al reino de los cielos. 생각하지 마시기 바랍니다. Espero que no se equivoque. 정말 예수가 그리스도이심을 믿는 믿음이 없다면 여러분 적그리스도 일을 하는 겁니다. Si verdaderamente no tenemos la fe que Jesús es el Cristo, estamos haciendo las de anticristo. 정말 그러나 예수가 그리스도라는 믿음이 오늘 회복된다면 Pero- 제 힘을 보게 될 것입니다. Pero si restauramos la fe en que Jesús es el Cristo, podemos ver su venida. 그게 회복된다면 여러분은 하나님의 세계복음화 사역에 반드시 쓰임 받는 사람이 될 것입니다. Y si esto se restaura, entonces ustedes serán personas utilizadas para el ministerio de la evangelización mundial que Dios tiene. 왠지 아십니까? ¿Saben por qué? 예수님께서 제자들 앞에서 이 얘기를 하고 있기 때문에 Es porque Jesús dice eso ante los discípulos. 정말 예수가 그리스도라는 이 믿음 갖고 있다면 우리는 이 응답을 볼 수밖에 없는 약속을 갖고 있는 것입니다. Y si tenemos esta fe, entonces no tenemos más que la promesa para recibir esto, para ver esto. 하나님께서 너무나 감사하게 저희들에게 그 믿음을 주셨습니다. Estamos muy agradecidos porque Dios nos permite esa fe. 지난주에 저희가 콜롬비아에 있었고 La semana pasada estábamos en Colombia, 니카라과에 있었고 estábamos en Nicaragua, 쿠바에 있었습니다. estábamos en Cuba, 마이애미에 있었습니다. estábamos en Miami. 돈 많아서 다니는 거 아닙니다. Y no es porque tengamos mucho dinero que vamos de aquí para allá. 여기 있는 목사님들은 전 교단에서 잘 나가는 목사님들입니다. Los pastores que están aquí son pastores que verdaderamente han sido afluyentes, que han sido personas grandes en sus denominaciones. 지역에서 중요한 일들을 하시던 목사님들입니다. Y son personas que han hecho algo muy importante en la región. 근데 도란도 배경도 다 버리고 이 자리에 와 있습니다. Pero ellos tiraron lo que es su denominación, su trasfondo y han venido aquí. 왜냐? ¿Por qué? 당대 세계복음화 예수님의 재림을 믿는 그 믿음이 맞지 않았기 때문입니다. Es verdaderamente porque en esas denominaciones estas personas no tenían la fe de creer en la evangelización mundial en nuestras vidas, en nuestros días y la venida del Señor. 지금 여기서 제가 여러분에게 하는 말이 바로 그겁니다. Entonces verdaderamente todo lo que les digo es cierto. 정말 예수를 그리스도로 믿느냐? Verdaderamente si creemos que Jesús es de Cristo, 정말 당대 세계복음화의 그 언약을 가지고 예수님의 재림을 보고 싶으냐? y si tenemos el pacto de la evangelización mundial en nuestros días y queremos ver la venida del Señor, 지금 그 사역을 우리가 하고 있는 것입니다. es que nosotros debemos de hacer ese ministerio y lo estamos haciendo. 그래서 우리는 많은 사람에게 관심 있지 않습니다. Por eso no estamos interesados en muchos, 우리가 찾는 사람은 바로 이 언약이 통하는 그 사람이기 때문입니다. porque a los que buscamos son las personas que verdaderamente tengan en común este pacto. 예수님께서는 자기 제자들에게 말씀하셨습니다. Jesús le dijo a sus discípulos 반드시 올 것이라고. que vendrá 속히 올 거라고. y que vendrá pronto 도적같이 올 것이라고. y que vendrá como ladrón. 여러분 예수님 재림하시는 거 맞습니까? ¿Verdaderamente viene el Señor? 성경에 한 가지 더 얘기가 있습니다. Podemos ver algo más en la Biblia. 그 날과 때는 아무도 모른다. Nadie sabe el día o la hora. 제자들이 예수님 승천하시는 모습을 보면서 한 가지 묻습니다. Entonces viendo cómo es que ascendía Jesús, los discípulos lo vieron y le dijeron, 이스라엘을 회복하실 겁니까? 지금 회복할 겁니까? ¿vas a restaurar el reino a Israel ahora? 때와 기한 아버지께서 너희가 알바 아니다. 아버지께 있다. Pero verdaderamente esto no está en los tiempos y las razones no son de vosotros sino solamente del Padre. 예수님께서 재림한다는 약속도 사실이고 Y también la promesa de la venida de Jesús es una verdad. 그분이 도적같이 오신다는 것도 사실입니다. Y es una verdad que Él viene como ladrón también. 근데 문제는 한 가지입니다. Pero hay un problema. 언제 올지 모른다는 거예요. Entonces es verdaderamente que no sabemos cuándo viene. 성경에 힌트 한 가지 주셨습니다. Pero en la Biblia nos da lo que es una pista. 마태복음 24장 14절. Mateo 24:14. 모든 족속에게 이 천국 복음 증거된 이후에 끝이 올 거다. Que entonces cuando este evangelio del reino se ha dado predicado a todas las naciones para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. 천국 복음 증거된 이후에 끝이 올 거다. Cuando este evangelio del reino se ha predicado, entonces vendrá el fin. 천국 복음 증거된 이후에 끝이 올 거다. Entonces después de que este evangelio del reino se ha predicado, entonces vendrá el fin. 할렐루야. Aleluya. 세계복음화라고 하는 것입니다. Por eso es la evangelización mundial. 그래서 모든 족속에게 복음이 선포되는 것과 재림은 같은 얘기입니다. Por eso cuando se ha predicado el evangelio a todas las naciones y la venida está en la misma hora. 초대교회 모든 믿음이 사라졌고 Ha desaparecido toda la fe en la iglesia primitiva de nosotros hoy en día. 모든 성도의 가슴에 예수님의 재림을 기다리는 믿음이 사라졌습니다. Y también en el corazón de todos los creyentes ha desaparecido la fe de esperar a Jesús. 이것이 초대교회의 믿음이었습니다. Pero eso era la fe de la iglesia primitiva. 그런데 많은 사람들이 이 믿음을 놓친 이유가 뭡니까? ¿Y cuál es la razón entonces por la que muchos han perdido esta fe? 사단이 눈을 가리는 겁니다. Porque Satanás está parando, bloqueando sus ojos. 훗날 언젠가 되겠지. Será en algún día en el futuro.
여러분 예수님의 재림이 훗날 언제가 될 것 맞습니까? ¿Acaso la venida del Señor es algún día en el futuro lejano? 틀린 것입니다. Es erróneo pensar así. 우리 살아있는 동안 것입니다. Verdaderamente viene durante nuestros días. 이스라엘을 다 다니지 못해 예수님 오실 것이다 그랬습니다. Porque Jesús nos dijo que no acabaré de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. 이스라엘이 다 다니지 못해서 예수님 오실 것이다. Porque antes de que acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel vendrá el Hijo del Hombre. 이 세대 가기 전에 이 말씀이 성취될 것이다. Y antes de que pase esta generación serán cumplidas estas cosas, nos dice Él. 살아있는 동안에 세계복음의 완성을 보고 뛰어가라 이 말입니다. Y entonces nosotros debemos de fijarnos en lo que es el cumplimiento de la evangelización mundial. Correr hacia esto. 이 믿음이 없어진 이유가 뭡니까? ¿Cuál es la razón por la que desaparece esta fe? 사단이 눈을 가릴 겁니다. Satanás bloquea nuestros ojos. 이 복음의 예수가 그리스도라는 복음의 눈을 가리면 생명을 얻지 못합니다. Y entonces no podemos tener la vida que está con este evangelio y no podemos ver estos ojos. 생명을 가졌다고 해도 당대 세계복음화 끝날 것에 대해서 눈을 가려버리면 Y aunque tengamos vidas y nuestros ojos están tapados acerca de la evangelización mundial en esos días, 사단의 왕국은 지속될 수 있습니다. entonces el reinado de Satanás continúa. 세계복음화가 지연되면 재림도 지연될 것이고 Porque si se aplaza lo que es la evangelización mundial, entonces también se aplaza la venida del Señor. 재림이 지연되면 사단의 왕국은 더 지연되는 거 아닙니까? Y si se aplaza la venida del Señor, entonces también se aplaza lo que es el reinado de Satanás. 우리는 이 사단의 왕국을 끝낼 가장 성경적인 세계복음화의 전도가 필요한 것입니다. Por eso es que necesitamos el evangelismo para verdaderamente terminar la evangelización mundial en estos días. 아멘. Amén. 오늘 제가 여기서 하고 싶은 말씀이 바로 그 부분입니다. Eso es lo que yo les quiero hablar hoy en este momento. 당대 세계복음화 맞냐? Verdaderamente será la evangelización mundial en nuestros días. 과연 우리가 하는 목회, 우리가 하는 전도가 끝을 보고 가고 있는 것이 맞냐? ¿Será que verdaderamente el ministerio que estamos haciendo, el pastorado que estamos haciendo está viendo al fin? 끝을 못 본 전도는 반드시 무너집니다. Porque un evangelismo que no está viendo hasta el final perece. 하나님의 이 끝 당대 세계복음화 언약을 놓친 전도는 결국 무너집니다. Y el evangelismo que ha perdido lo que es la voluntad y también lo que es el pacto de Dios perece. 성공하는 것 같지만 무너지고 있습니다. Y entonces están cayendo estos grandes éxitos. 바벨 탑 보십시오. Miren la torre de Babel. 언약하고 상관없이 높은 탑을 지었더니 다 무너지지 않습니까? Porque ellos estaban levantando una torre alta sin relación a lo que es el pacto y cayeron. 지금 교회가 언약 놓치고 이 짓을 하고 있다. La iglesia está perdiendo el pacto y está haciendo lo mismo. 저는 30명 교회가 30만 명이 되는 걸 보고 있는 사람들입니다. Yo he visto cómo una iglesia de 30 crece a ser una iglesia de 300,000. 근데 끝을 보지 못한 그것 때문에 다 무너지고 있고 타락하고 있는 걸 보고 온 사람들입니다. Pero yo he visto que como ellos no han visto al final, entonces están cayendo. 한국에는 80만 명이 모이는 교회가 있습니다. Hay una iglesia de 800,000 en lo que es Corea. 목회자 타락으로 윤리 문제로 다 무너졌습니다. Pero por lo que es la corrupción del pastor con el problema moral del pastor está cayendo. 한국에는 10,000명 넘는 교회가 수두룩박박합니다. Y entonces digamos hay alrededor, hay muchas iglesias en toda la capital que tienen más de 10,000, 100,000 personas. 또 문제가 왔습니다. Y todas tienen un problema. 왠지 아십니까? ¿Saben por qué? 끝을 보고 다니지 않기 때문에 Porque ellos no han corrido viendo el fin. 교회가 좀 건물이 있고 쾌적한 환경이 있고 사람들이 모이니까 목회 성공한 것 같습니까? Y entonces acaso hemos tenido victoria en lo que es el ministerio pastoral porque tenemos un buen edificio, porque se reúnen algunos y porque es un ambiente amigable. 사람들이 많이 앉아있으니까 엘살바도로 다 살려낼 것 같습니까? Y entonces ustedes creen que con estas iglesias se puede salvar a todo El Salvador. 죄송합니다. Y me da pena. 착각하지 마십시오. No se equivoque. 끝을 못 봤다면 반드시 무너집니다. Si no hemos visto el fin, perecemos. 여러분들이 무너지지 않으면 후대에 무너집니다. Y si no caen ustedes, la siguiente generación. 왜냐? ¿Por qué? 언약과 상관없는 길을 가고 있기 때문에 그렇습니다. Porque estamos caminando por camino que no tiene el pacto. 미국이 세계 최고 선교사를 많이 파송했습니다. Estados Unidos ha comisionado a muchos misioneros a todo el mundo. 교회들이 다 무너지고 있습니다. Pero todas las iglesias están cayendo. 타락으로 가려고 하고 있습니다. Y están yendo a lo que es la corrupción. 90%는 예수 아니고도 길이 있다, 구원받을 길이 있다 말합니다. El 90% de ellos dice que aparte de Jesús hay salvación. 왜 이런 줄 아십니까? ¿Saben por qué? 끝을 못 보고 다니기 때문에 그렇습니다. Es porque no han visto al final. 완전히 무너지고 육신 타락으로 치닫고 있습니다. Y entonces ellos están yendo a todo lo que es físico, a lo que es la corrupción. 어떻게 하면 이 문제를 해결하겠습니까? ¿Cómo es que se puede resolver este problema? 어떻게 하면 끝내는 우리의 발걸음의 모든 세계복음화를 마치는 그런 전도를 일으킬 수 있겠냐고요. ¿Cómo es que podemos hacer un evangelismo que termina toda la evangelización mundial en nuestros días, en nuestros pasos? 크게 지면 되겠습니까? Entonces, ¿acaso es como que una gran carrera simplemente? 극장식으로 사람을 쾌적하게 앉게 하면 세계복음화 끝나겠습니까? ¿Acaso si reunimos a un montón de personas en el estadio se termina la evangelización mundial? 사람의 방법으로는 불가능합니다. Con el método humano no se puede. 그래서 하나님이 성경에 답을 주십니다. Por eso es que Dios en la Biblia nos da la respuesta. 성경의 전도,
el evangelismo de la Biblia. 만약에 우리가 100%의 성경의 전도를 회복한다면 우리 당대 세계보다 완성할 수 있습니다. Si nosotros restauramos verdaderamente el evangelismo de la Biblia, entonces podemos hacer la evangelización mundial en esos días. 주장이 아닙니다. No es algo que yo solo estoy diciendo. 우리는 지금 증거를 보고 왔습니다. Si nosotros ya tenemos evidencia de esto. 우리가 지나온 모든 나라에 이런 일들이 벌어지고 있습니다. Y esas cosas están ocurriendo en todos los países que hemos pasado. 그래서 이 얘기를 여러분에게 하고 싶은 겁니다. Por eso es que les quiero hablar de esto. 당대 세계보다 La evangelización mundial en estos días. 어떻게 하면 마치겠습니까? ¿Cómo es que la vamos a concluir? 성경으로 가봐야 됩니다. Regresando a la Biblia. 예수님이 무슨 전도를 했는지, ¿Qué es el evangelismo que hizo Jesús? 예수님이 어떻게 전도를 했는지, ¿Cómo evangelizó Jesús? 그것이 저와 여러분의 전도면 됩니다. Eso debe ser nuestro evangelismo, el de ustedes y nosotros. 바울이 전도를 잘합니다. Pablo evangelizó bien. 무디가 전도를 잘합니다. Moody evangelizó bien. 많은 선교단체가 바울의 전도, 예수님의 전도를 벤치마킹합니다. Y muchas organizaciones de misiones se basan en el evangelismo de Pablo y de la Biblia. 여러분 교단에 있는 전도 선교 담당 목사님들이 전도를 가르치고 있습니다. Y también esas denominaciones hay pastores encargados del evangelismo y las misiones que están enseñando ese evangelismo. 생각해 보십시오. Piénsalo bien. 예수님의 전도를 당하겠습니까? ¿Será que verdaderamente podemos hacer todo el evangelismo de Jesús? 근데 사단이 뭘 가르치는지 아십니까? 여러분? Pero ¿qué es lo que Satanás nos enseña? 다른 사람들의 전도 세미나는 박사입니다. Entonces hay muchos que son doctores en lo que son seminarios de evangelismo. 근데 예수님이 무슨 전도를 했는지에서는 깡통이 됐습니다. Pero ellos han sido una basura en lo que es el evangelismo de Jesús. 누구의 전략이겠습니까? 누구의 뜻이겠습니까? Entonces verdaderamente, ¿de quién es esa estrategia? ¿De quién es lo que esto está ocurriendo? 사단이 다 빼앗아버린 겁니다. Satanás nos ha quitado todo. 우리 살아있는 동안에 예수님 볼 수 있는데 다 나와버린 겁니다. Y entonces nosotros podemos ver a Jesús en nuestros días, pero Él lo ha quitado todo. 예수님의 전도가 가장 잘 나와 있는 곳이 있습니다. Entonces hay un pasaje que muestra muy bien el ministerio de Jesús. 마태복음 10장, 누가복음 10장, 마태복음 13장입니다. Podemos ver estos pasajes en Mateo 10, en Lucas 10 y en Mateo 13. 시간 있으면 자세히 말씀드리고 싶은데 Y si hubiera tiempo, me gustaría hablarles de una forma profunda. 시간이 많이 없기 때문에 간략하게 좀 말씀드리겠습니다. Pero no hay tiempo, por lo que les explicaré de una forma liviana. 마태복음 10장을 한번 펴시기 바랍니다. Me gustaría que nosotros leyéramos Mateo 10 읽으면서 설명드리겠습니다. y lo explicaremos mientras lo leemos. 여러분, 이 메시지가 성경에 나와 있는 이 전도가 당대 세계 복음화를 끝내는 마지막 전도입니다. Este movimiento, esta palabra y este evangelismo es lo que termina la evangelización mundial. 그 누구도 완성시키지 못했던 당대 세계 복음화를 완성시킬 수 있는 유일한 전도 방법이라는 거죠. Y es el único movimiento de evangelismo, el único método de evangelismo que puede cumplir la evangelización mundial cuando ningún otro método puede. 전 세계 곳곳에서 이런 사람들이 일어나면 끝나는 겁니다. Y si se levantan estas personas en todo el mundo, termina. 그 일을 하나님이 하고 계시고 Esto es lo que Dios se encuentra haciendo. 지금 시간표에 하나님이 여러분을 부르시는 겁니다. Y Dios los ha llamado en ese entonces. 마태복음 10장 1절입니다. Vamos a leer Mateo 10:1. 예수께서 그 12 제자를 부르사 더러운 귀신 쫓아내며 모든 병 모든 약한 걸 고치는 권능을 주셨다. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 마태복음 10장은 제자들에게 하는 메시지입니다. Eso le dice de Jesús a sus discípulos. 5절을 보시기 바랍니다. Y el versículo 5 lo podemos saber. 예수께서 12를 보내시며 명하여 주시되 이방인의 길로 가지 말고 사마리아 골로 들어가지 말고 A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, 오히려 이스라엘 중에 잃어버린 양의 길로 가라. sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 어디로 가라고 합니까? ¿A dónde es que tiene que ir? 대상자 정해줍니다. Entonces les da a quién tiene que ir. 잃어버린 양의 길로 가라. Vayan a las ovejas perdidas. 복음 들고 헤매고 있는 사람들이 많지 않냐? Hay muchas personas que con el evangelio están errantes. 성경 들고 예수가 그리스도는 언약없이 헤매고 있는 사람 많지 않냐? Hay muchas personas que tienen la Biblia pero que no tienen el pacto que Jesús es Cristo y están errantes. 그들에게 가라. Entonces vayan a ellos. 7절입니다. El versículo 7. 가면서 전파하여 천국이 가까웠다 하라. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. 외치란 말입니다. Entonces significa griten. 얘기하라 천국이 가까웠다 Y griten: el reino de los cielos se ha acercado. 하는 일입니다. Es lo que se hace. 한 지역에 들어가서 내가 예수 믿는 사람임을 얘기하란 말이에요. Entonces en una región nosotros debemos de hablar y decir que nosotros somos aquellos que creemos en Jesús. 온 동네 사람들에게 내가 예수 복음 전하러 왔다. Y yo vine a compartir a todo este pueblo este evangelio de Jesús. 나에게 와야 너희를 산다. Y ustedes tienen que venir a nosotros para poder vivir. 나에게만 인생을 살릴 수 있는 답이 있다. Y yo solo tengo la respuesta para salvar la vida. 아니란 말입니다. Es que ustedes verdaderamente lo difundan. 전도는 뭔지 아십니까? ¿Qué es el evangelismo? 사람을 교회 데려다 놓는 게 전도 아니에요. No es el traer a la gente a la iglesia. 맛있는 거 주고 좋은 거 주어서 오셔내는 게 전도 아닙니다.
No es el darles cosas ricas y verdaderamente convencerlos. 교회 오면 선물 준다. 전도 아닙니다. Y si les decimos que vamos a dar un regalo si vienes a la iglesia, no es evangelismo. 전도는 사람 인생의 문제에 답을 주는 게 전도입니다. El evangelismo es dar la respuesta a la vida de las personas. 이 전도를 하기 위해서는 먼저 내가 메시지가 있어야 되겠죠. Pero para yo hacer ese evangelismo, yo tengo que tener el mensaje. 예수가 그리스도라는 그 믿음입니다. Es la fe que Jesús es de Cristo. 그 믿음 갖고 있으면 모든 문제 끝나기 때문에 Porque si tenemos esta fe, terminan todos los problemas. 그 언약을 갖고 있는 자에게 하는 말입니다. Y entonces a ellos que tienen el pacto es lo que dice Dios. 그래서 예수가 그리스도라는 성경의 믿음 없으면 전도는 안 되게 되는 겁니다. Por lo que si no tenemos el evangelio de la Biblia, no podemos hacer el evangelismo de la Biblia. 8절 10절 11절입니다. 10절을 읽겠습니다. Entonces si nosotros seguimos viendo Mateo 10, 같이 읽습니다. me gustaría que leyéramos el versículo 10. 어떤 성이나 마음에 들어가든지 같이요. Me gustaría que todos leyéramos el versículo juntos, el versículo 11, perdón. 1, 2 y 3. Mas en cualquier ciudad o aldea en donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. 뭘 말합니까? ¿Qué es lo que nos dice esto? 합당한 자를 찾으라 합니다. Busca a los dignos, nos dice. 말씀 받을 자가 있단 말이죠. Hay personas que recibirán la palabra. 하나님이 예비한 자가 있단 말입니다. Hay personas que Dios ha preparado. 붙들고 오실 필요 없습니다. Y no es simplemente cualquier cosa difícil, 하나님이 예비한 자를 그 성에 박아놓았다. sino que Dios puso a las personas en esa ciudad que son preparadas. 도움 들을 자가 가는 곳마다 준비되어 있다. Y están preparadas las personas que escucharán el Evangelio en todo lugar. 그 사람을 찾으라. Vayan a buscar a esta gente. 성경적 전도, 예수님의 전도의 핵심입니다. Entonces ese es el núcleo del evangelismo de Jesús. 누가복음 10장 한번 보겠습니다. Nos gustaría que viéramos Lucas 10 también. 10장 1절에 보면 70인에게 준 말씀이라고 나왔습니다. Y si nosotros vemos en el versículo 10.1 podemos ver que eso es dado a los 70. 5절입니다. Y entonces en el versículo 5. 어느 집에 가든지 먼저 말하되 이 집이 평안할지어다. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz a esa casa. 평안을 받을 사람이 있으면 너희의 평안이 그에게 먹을 것이다. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. 그렇지 않으면 너희에게로 돌아올 것이다. Y si no, se volverá a vosotros. 8절입니다. En el versículo 8. 어느 동네에 들어가든지 너희를 영접하든 너희 앞에 차려놓은 것을 먹고 En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. 거기 있는 병자들을 고치고 Y sanad a los enfermos que en ella haya. 또 말하기로 하나님의 나라가 너희에게 가까웠다 하라. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. 10절입니다. Ese es el versículo 10. 어느 동네에 들어가든지 너희를 영접지 않으면 거리로 나가서 말하되 Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid. 바에는 원수도 떨어버린다. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies lo sacudimos. 받아들이지 않는 사람에게 밀어주지 말아라. Entonces ustedes no le empujen eso a las personas que no lo reciben. 여러분 예수님의 전도의 핵심 두 가지입니다. Entonces podemos ver el núcleo del evangelismo de Jesús. 뭡니까? ¿Cuál es? 마을마다 예비된 자가 있다. 합당한 자가 있다. Que en cada pueblo hay una persona digna, hay una persona preparada. 하나님이 그 동네 합당한 자, 평안받을 자를 준비했다. Y Dios ha preparado a las personas que recibirán la paz en cualquier ciudad. 이게 첫 번째입니다. Eso es lo primero. 그리고 두 번째입니다. Y lo segundo, 어떻게 찾아내느냐? ¿cómo es que los buscamos? 물어라. Pregúnteles. 한마디만 질문해라. Una palabra. 평안하냐? ¿Tienen paz? 이 말 어렵습니까, 여러분? ¿Es difícil esto acaso? 평안하냐? 이 말은 유대인의 인사입니다. Paz con vosotros era un saludo judío. 샬롬. Shalom. 어렵습니까? ¿Es difícil? 한국말로는 안녕하세요. Y entonces en español es hola. 스페인 말로는 올라. Y entonces en español es hola. 어렵습니까? ¿Es difícil? 다 놓쳐버립니다. Es que lo hemos perdido todo. 물어보라는 겁니다. Es que hay que preguntar. 물어보고 뭐합니까? ¿Qué hay que preguntar y qué? 평안을 받을 사람, 준비된 사람이라고 확인되면 메시지 준 거야. Si confirmamos que es una persona de paz, alguien preparado para recibir el mensaje, solo testifique ese mensaje. 하나님이 예비한 사람에게 메시지 전달되면 끝나는 것이다. Y a las personas que Dios ha preparado, si les compartimos el mensaje, es todo. 자, 정리를 한번 해보십시오. Si lo organizamos, 전도팀이 동네를 들어갑니다. digamos a un equipo de evangelismo en un pueblo. 모든 사람이 알아듣게 해결할 천국가 왔다. Y entonces dicen en todo el pueblo arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 음식 자체서 온 마을을 순회하면서 문을 두드립니다. Y después de eso es que recorren todo el pueblo tocando la puerta. 인사합니다. 올라. Y entonces él le dice, hola, 나 복음 전하러 왔습니다. yo vine a compartir el evangelio. 하나님 만나고 싶습니까? ¿Quiere encontrarse con Dios? 어렵습니까, 여러분? ¿Es difícil esto? 모든 죄 문제 해결할 길이 있는데 Hay un camino para solucionar todos los pecados, ¿lo quiere escuchar? 하나님 만나는 길이 있는데 듣고 싶습니까? Hay un camino para que nos encontremos con Dios, ¿lo quiere escuchar? 당신 가정의 모든 사랑을 살펴볼 수 있는 길이 있는데 듣고 싶습니까?
어렵습니까? Y hay un camino para que toda fuerza de Satanás sea atada en su familia, lo quiere escuchar. 어렵습니까? ¿Es difícil? 질문하다 보면 딱 예배인데 나온다. Y si lo hacemos así, entonces hay personas preparadas. 저는요 미국에서 15년 사역을 했습니다. Yo estuve durante 15 años en el ministerio en Estados Unidos 많은 사람을 만났습니다. y me encontré con muchos. 근데 한계가 뭐냐면 말을 영어를 잘 못하는 게 좀 한계예요. Pero yo no podía hablar muy bien el inglés por lo que había un límite. 질문도 어렵더라고요. Por eso era muy difícil lo que me preguntaban. 저는 어떻게 전도했는지 아십니까? Y entonces, ¿saben cómo evangelicé? 전도회를 하나 준비했습니다. Solo le daba un folleto de evangelismo. 도서관을 갑니다. Y iba a las bibliotecas. 도서관에 가면 30명, 40명씩 쫙 앉아있습니다. Y había alrededor de 30 o 40 personas sentadas. 죽은 듯이 조용합니다. Y todos estaban ellos de un silencio muy grande. 30분 안에 한마디도 안 하고 예수 믿는 사람을 찾아낼 수 있습니다. Y en 30 minutos, sin una palabra, yo puedo encontrar a alguien para que esté preparado. 간단합니다. Es simple. 공부하는 학생들 그 앞에다가 전도지 마음하면 됩니다. Entonces a esos estudiantes que están estudiando se les pone un material de evangelismo frente a ellos. 평안을 받을 자고 예비되려고 합당한 자라면 그 전도지 받아들는 사람의 얼굴 표정이 달라질 것이고 Y si verdaderamente son personas de paz, si son personas preparadas, si son personas que Dios ha determinado dignas, entonces cambiará la expresión de su rostro. 제가 이 성경의 전도를 알고 얼마나 기뻤는지 모릅니다. Recibiendo este evangelio de la Biblia, verdaderamente me alegré. 잠도 안 왔습니다. Ni siquiera pude dormir, 1년 내내 이 전도를 했습니다. porque todo el año evangelicé de esta forma. 얼마나 많은 사람들이 연결됐는지 몰라요. Muchos se conectaron a través de esto, 내가 다 가지 못할 만큼 hasta el punto en donde yo no podía ir a encontrarme con todos. 한 번은 인디애나에 미국의 그 중부의 인디애나라는 주가 있습니다. En una oportunidad entramos a un lugar que se llama Indiana, en Estados Unidos, 아는 사람이 한 사람도 없습니다. y no había ni una persona que conocíamos. 처음 가는 동네였습니다. Y era el primer pueblo al que íbamos por primera vez. 저하고 우리 아들하고 Fuimos yo y mi hijo. 아들 그때 초등학교 5학년이었습니다. Y en ese entonces él está en quinto grado de primaria. 교회 본사를 만나고 Y entonces fuimos con Ania con Isa. 모든 가게를 다 방문했습니다. Y visitamos todas las tiendas. 그리고 질문 하나 했습니다. Y les preguntamos una cosa. 나는 세계복음화 목사라 Yo soy el pastor que hace la evangelización mundial. 성경에 세계복음화의 전략이 있는데 혹시 듣고 싶냐? Hay una estrategia para la evangelización mundial en la Biblia. ¿Lo quiere escuchar? 어떤 사람 미친 사람 지금 말이야. Algunos nos llamaban locos. 가게에 바쁜 데 와가지고 말 건다고. Y entonces algunos decían, estoy tan ocupado, ¿para qué me vienes a hablar? 욕 먹고 쫓겨나는 게 한두 번도 아닙니다. Y entonces no fue una o dos veces que fuimos echados solo por así. 근데 얼마나 감사했는지 아십니까? Pero estamos tan agradecidos. 많은 사람 못 듣고 시간 끄는 것보다 단번에 쫓겨나는 게 얼마나 좋습니까? Que verdaderamente estábamos tan agradecidos porque ellos no eran con una cortesía con nosotros, sino nos echaban de una, por lo que no perdíamos el tiempo. 단번에 쫓겨나면 다음 가게를 또 들어갈 수 있는 거예요. Porque si nos echaban de una, podíamos entrar a la siguiente tienda más rápido. 큰 미국인 슈퍼마켓에 들어갔습니다. Entramos a un gran supermercado 매니저 나와라 그랬어요. y le dijimos que salga el gerente. 직원들하고 얘기해서 그 일이 안 돼요. 직원들은 시간이 없고 눈치 보기 때문에 말 안 들어갑니다. Y entonces los empleados, ellos se fijaban en su jefe y no tenían tiempo, por lo que no les podíamos hablar. 당당하게 반바지 입고 선글라스 끼고 모자 쓰고 들어왔습니다. Y entonces nosotros entramos con gorra, con pantaloneta, con lentes de sol y entramos. 사장이랑 매니저 나와라. Y que salga el gerente. 근데 매니저가 인상이 이렇게 무럭무럭하게 생긴 매니저 백이 저보다 덕치가 이렇게 되잖아요. 걸어나오더라고요. Pero entonces este gerente era alguien muy grande, alguien muy imponente. 옛날 같았으면 도망갔어요. Y yo hubiera huido si hubiera sido el yo de antes. 제가 마음을 먹이거든요. Pero verdaderamente dejé mi corazón. 몸에 문신이 있어요. Y él tenía lo que es un tatuaje en su cuerpo. 양쪽 손에 얼마나 험악한 문신이 있는지. Y él tenía tatuajes muy negros en ambos brazos. 처음에는 쫓기면 안 돼요. 그래서 물어봤습니다. Y le pregunté, bueno, si me echan, me echan. Y le pregunté, 나 세계복음하는 목사인데 yo soy un pastor que hace la evangelización mundial. 정말 하나님의 소원을 이룰 사람을 찾으러 왔다. Y vine a ver la persona que va a hacer la voluntad de Dios. 성경의 세계복음하는 언약과 전략이 있는데 혹시 듣고 싶냐? Yo tengo el pacto de la evangelización mundial y el evangelismo de la Biblia. ¿Lo quiere escuchar? 그 말 듣자마자 이 사람이 순환이 아니라고 Y entonces verdaderamente él al escuchar esto cambió. 제 식으로 확인했습니다. Y entonces luego, después de confirmarme, él se volvió diferente. 그러더니 문신을 보여줍니다. Y me enseñó su tatuaje. 성경 구절 있어요. Y está el versículo bíblico aquí escrito. 이 사람은 얼마나 전도에 하게 문신해가지고 성경 그 전도를 하는 사람입니다. Era una persona tan apasionada por el evangelismo que él mostraba el tatuaje para evangelizar. 세계복음화 하고 싶대요. Él quería hacer la evangelización mundial. 끝나고 만나자고 했습니다. Y después de terminar, él había pedido que nos encontráramos. 빨리 데리고 나왔대요. Y entonces nos encontramos con él. 이 사람은 캐나다 사람입니다. Era una persona canadiense. 고향이 쿠바예요. Y también era que, digamos, su tierra natal era en uno de estos lugares. 자기 집안에 쿠바 그 영사가 같이 산대요.
Porque frente a él vivían unos cubanos. 아버지 사업하고 굉장히 부자로 살았고 Y entonces su hijo era alguien que hacía una gran empresa, su padre era alguien que hacía una gran empresa. 남편 만나서 인디애나 온 지 2년 됐어요. Y había pasado 2 años de estar en Indiana después de haberse encontrado con su esposo. 북한 공부하고 싶어서 한국 영화를 가지고 한국말을 공부하고 있다는 거예요. E incluso estaba aprendiendo coreano para poder ir a evangelizar a Corea del Norte. 어떻게 되는 거 아십니까? Pero ¿qué pasó? 그분들 그 이후로 연결돼서 계속적으로 예배드리고 전도 같이 했었고 훈련도 같이 했어요. Ellos se conectaron y entonces constantemente nosotros los pudimos entrenar, dar el culto y hacer este movimiento de evangelismo. 성경의 전도입니다. Fue el evangelismo de la Biblia, 메시지 가지고 있고 teniendo el mensaje. 누구를 찾아야 되고 ¿A quién tenemos que buscar? 무엇을 해야 되는지 ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 그 내용이 있으면 하나님이 사람을 붙입니다. Si tenemos este contenido, Dios nos añade a la gente. 300개 대학을 미국에서 3년 동안 순회합니다. 저희가. Entonces nosotros recorrimos 300 universidades en todos Estados Unidos de una vez. 이 성경적인 전도를 가지고 2012년에 마이애미 갔습니다. Y entonces con este evangelio de la Biblia, con este evangelismo de la Biblia, nosotros fuimos a Miami hace unos 3 años. 마이애미에서 만난 한분 목사님 때문에 지금 저희가 이 자리에 와 있는 거예요. Pero por un pastor que nos encontramos en Miami, estamos hoy acá en este lugar. 조금 전에 메시지했던 그 우리 선교사님과 여기 쿠바 목사님 계십니다. Digamos, están los pastores y también misioneros que dio el mensaje aquí. 저희가 이분들을 훈련시킨 게 아닙니다. A estos pastores de Cuba, no es que nosotros los entrenamos, 하나님이 준비하신 sino que Dios los preparó ya. 모든 나라에 이런 사람들 준비해 있습니다. Y en todos los países Dios preparó a esta gente. 그런데 지금 모든 교회가 메시지 놓쳐 있고 Pero verdaderamente todas las iglesias no les están dando este mensaje. 모든 교회가 성경의 방법을 모르기 때문에 헤매고 있는 겁니다. Y como no conocen el método de la Biblia, ellos están errantes. 어떻게 말을 해야 되는지 ¿Qué es lo que tenemos que hablar? 접촉점이 뭔지 Y nosotros decimos cuál es el punto de entrada. 무슨 말로 설득하는지 ¿Con quién los vamos a convencer? 다 틀린 겁니다. Pero todo esto es erróneo. 성경의 복음과 Con el evangelio de la Biblia. 성경의 전도면 끝나는 것입니다. Y si es con el evangelismo de la Biblia, acaba todo. 발걸음에 갖다 붙이십니다. Y entonces Dios nos pone en los pasos. 얼마나 쉬운지 아십니까? Es tan fácil. 근데 이 쉬운 것을 사단이 다 가져갔습니다. Pero eso que es tan fácil, Satanás se lo ha robado todo. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 세계복음만 끝내지 말라고, Para que no terminemos la evangelización mundial. 끝을 보고 뛰지 말라고, Para que no corramos viendo el fin. 전부 교회 내에 있으라고, Para que estemos dentro de la iglesia nada más. 헌금 가지고 건물을 치장하는데 모두 다 드리라고, Para que demos toda la ofrenda. ¿Para qué? Para construir un gran edificio. 프로그램 가지고 사람들 홀리는데 다 쓰라고. Para que nosotros utilicemos todo para dar programas para gente. 그러면 세계복음만 실현될 거고, Y entonces así es como se aplazará la evangelización mundial. 사단의 왕국은 영영이 무궁하게 지속될 거니까. Y entonces así el reino de Satanás se expande. 이해되십니까? ¿Lo entienden? 성경적인 성경의 전도, Entonces lo que es el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. 합당한 자를 찾으라, El buscar a los dignos. 예비된 자를 찾으라, El buscar a los preparados. 평안을 받을 자가 있다. El buscar a las personas de paz. 마태복음 13장에도 똑같은 비유들이 나옵니다. En Mateo 13 podemos ver las parábolas de igual manera. 옥토, 길가, 가시밭, 돌짝밭. Y entonces podemos ver que está la tierra buena, está el pedregal, el espino y el camino. 사람의 마음밭을 말합니다. Nos habla el corazón de la gente. 누구를 찾아야 30배, 60배, 100배가 나옵니까? Entonces ¿a quién tenemos que buscar para que haya frutos al 30, al 60, al 100? 정말로 건강한 씨는 옥토를 만나면 열매 맺는 겁니다. Porque las semillas sanas, si se encuentran con la tierra buena, tienen fruto. 두 가지 확인하면 됩니다. Solo hay que confirmar. 나에게 정말로 건강한 씨, 복음이 있냐? O sea que yo tengo esta semilla sana, el evangelio, 나에게 정말로 옥토를 확인할 수 있는 눈이 있냐? y yo tengo los ojos para confirmar quién es la tierra buena acaso. 이 두 가지가 만나면 30배, 60배, 100배 하나님이 주시는 겁니다. Y si verdaderamente tenemos estos ojos, es que Dios da el fruto al 30, al 60, al 100 por uno. 지금까지 전도는 뭐였습니까? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? 다시 뽑아내고 있습니다. Hemos estado quitando los espinos. 돌밭, 돌짝 깨고 있습니다. Hemos estado rompiendo el pedregal. 길 개간하고 있습니다. Hemos estado arando el camino. 그러면서 무슨 말합니까? ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo? 전도 힘들어 죽겠다. Diciendo, qué difícil es el evangelismo. 전도는 특별한 사람이 하는 거다. El evangelismo es para gente especial. 전도는 은사 받은 사람이 하는 거다. Y el evangelismo es para un don. 다 사단에게 속은 겁니다. Todos estamos engañados por Satanás. 오늘 성경의 전도를 회복해야 됩니다. Hoy tenemos que restaurar el evangelismo de la Biblia. 물론 4장 3절입니다. Y podemos ver también en Colosenses 4:3. 바울이 기도를 합니다. Pablo ora 전도할 문을 열어달라. para que le abra puerta para la palabra. 예비된 자 합당한 자가 뭘 말하느냐? ¿Y qué es lo que se le dice a esas personas dignas? 전도의 문을 말하는 겁니다. Se les llama puertas de evangelismo, según Pablo. 건물 들어갈 때 벽 뚫고 들어가면 어렵습니다. Si nosotros queremos entrar a un edificio a través de la pared, es sumamente difícil. 열린 문을 찾아 들어가는 겁니다.
Pero si entramos por la puerta, 전도할 때 예비된 자 합당한 자를 찾아 들어가면 쉽습니다. si nosotros buscamos a los dignos, a las personas preparadas en el evangelismo, es fácil. 그 사람의 특징은 복음의 충격을 받습니다. Y la característica de ellos es que son impactados por lo que es el evangelio. 예수가 그리스도라는 언약의 인생을 봅니다. Y verdaderamente el evangelio que Jesús de Cristo es toda la vida. 그리고 자기 주변에 있는 또 다른 제자를 불러올 줄 아는 사람입니다. Y son personas que ellos saben llamar a las personas que están a su alrededor. 최소 30명이 숨어 있습니다. Y entonces durante ellos están ocultos de tal manera. 최소 60명이 숨어 있고 100명이 숨어 있다. Por lo menos están 30, 60, 100 ocultos. 농사로 말하면 1년 농사하면 1년치가 나와야 되는데 Y entonces es que nosotros cuando labramos un año tendría que salir la cosecha un año. 30년치 열매가 나온다는 말입니다. Pero hay frutos de 30 años de cosecha. 여러분 장사로 말하면 하루치 매산이 30일치 매산이 된다. Y entonces es como comprar una cosa que vale 1 a 30. 어디에 투자해야 되겠습니까? ¿En dónde tenemos que invertir entonces? 다시 뜯고 손에 피 흘리고 있어야 되겠습니까? ¿Será que tenemos que agarrar los espinos con nuestras manos y arrancarlas? 이 사람들은 천천히 도와주면 됩니다. Estas personas son más despacio. 지금 시급한 건 뭐냐? ¿Qué es lo urgente ahora? 30배, 60배, 100배 역할을 할 목표가 숨겨져 있다. Que hay una tierra buena, un culto que va a dar el fruto al 30, al 60, al 100 por uno. 그들을 찾는 것이다. Es buscarlos a ellos. 그들이 일어나면 Y si se levantan ellos, 전 세계가 당대에 끝난다. todo el mundo verdaderamente es evangelizado en nuestros días. 전 세계가 당대에 복음화 돼버린다. Y entonces todo el mundo verdaderamente termina la evangelización en nuestros días. 저희들은 이걸 말하고 싶은 겁니다. Eso es lo que yo les quiero hablar. 하나님은 이 성경의 복음을, 성경의 전도를 사실은 세계 복음화를 위해서 숨겨주신 거예요. La verdad es que el evangelismo de la Biblia ha sido oculto. ¿Para qué? Para la evangelización mundial. 이걸 가지고 교회 부흥 가능하겠죠. Claro que uno podrá avivar su iglesia con esto. 30만 명 교회는 만들 수 있을 겁니다. Uno puede hacer una iglesia por lo menos de 300,000. 그런데 끝을 못 봤기 때문에 30만 명 만드는 동안에 목사는 병 걸려 죽습니다. Pero por no poder haber visto el fin, se caen los 700,000, se enferman y se mueren. 왜 목사들이 그 스트레스를 많이 받고 그 위장병이 많은지 아십니까? ¿Saben por qué los pastores se estresan y por qué es que ellos se enferman mucho el hígado? 그렇게 목표하고 있어서 그래요. Porque están haciendo su ministerio pastoral de esta manera. 합당한 자 예배된 자니까. Porque hay personas dignas, hay personas preparadas. 사도행전 13장 48절에 영생 중시기로 작정된 자가 있다. Hay personas que nosotros podemos ver que fueron ordenadas para la vida eterna en Hechos 13:48. 신학을 붙들지 마시고 성경으로 돌아가야 됩니다. No se aferren a la teología, sino a la Biblia. 아멘. Amén. 누가 가르쳐 준 거죠, 이 전략을? ¿Y quién es quien enseña todo esto? 예수님이 하신 겁니다. Jesús lo hizo. 왜 예수님이 이걸 가르쳐 줬습니까? ¿Por qué Jesús nos enseña esto? 합당한 자 찾아서 지역을 장악하라고. Para que busquemos a los dignos y conquistemos esta región. 지역을 장악한다는 말이 무슨 말입니까? ¿Qué significa conquistar la región? 한 가지만 말씀드리고 마치겠습니다. Solo les diré una cosa más para concluir. 저에게 주어진 시간 12시까지밖에 아니거든요. Porque nosotros solo tenemos hasta las 12. 불꽃 같은 눈으로 빨리 끝내라고 그러고 있습니다. Y entonces verdaderamente nos estamos fijando con ojos llameantes. 그래서 마쳐야 됩니다. Por eso es que verdaderamente hay que concluir. 한 가지만 얘기하겠습니다. Por eso solo una cosa más. 여러분, 알살바도르에 600만 명이 산다고 합니다. Entonces dicen que viven alrededor de como unos 60 millones en El Salvador. 그들을 다 복음을 듣게 하는 게 과제입니다. Y entonces que todos ellos puedan escuchar el Evangelio es nuestra tarea. 자, 여기는 저희가 희망쳐서 매일 전도를 한다고 해봅시다. Y digamos que todos nosotros los que estamos aquí, todos los días evangelizamos. 한 사람이 10명씩 만나서 전도해서 영접을 시켰어요. Y cada uno ha buscado a 10 y ha hecho que ellos acepten. 600만 명 만나려면 몇 년 걸리겠습니까? ¿Cuántos años nos tardamos en encontrar a toda la población de El Salvador? 계산 안 나오는 얘기입니다. No podemos hacerlo. 목사 한 사람이 600만 명을 다 찾아 헤맨다? Y entonces digamos que un pastor está buscando a toda la población de El Salvador. 불가능한 얘기입니다. Imposible. 왠지 아십니까? ¿Por qué? 새로 태어나는 사람 숫자를 따라갈 수 없어요. Porque no podemos seguir el número de las personas que nuevamente nacen tampoco. 예수 안 믿고 죽는 사람을 어떻게 살릴 겁니까? 쫓아가서. ¿Y cómo vamos a seguir a cada persona que está muriendo sin creer en Jesús? 그리고 목사도 중직자도 살았는데 집에 일 있을 때는 못 나갑니다. Y entonces los pastores y los líderes también son personas. Cuando hay algo en su casa, ¿qué? 몸 아프면 못 나가고 비 오면 못 갑니다. Y si les duele algo en el cuerpo, si hay lluvia, 맞죠? ¿es cierto? 어떻게 하면 전체를 다 복음을 듣게 하겠습니까? ¿Cómo podemos hacer que todos escuchen el Evangelio entonces? 한 지역의 시간과 장소를 정해서 계속해서 예수가 그리스도이심을 말하는 거예요. Debemos de determinar en un lugar, una hora y un lugar para que todos puedan escuchar que Jesús es Cristo constantemente. 사도행전 5장 42절.
En Hechos 5:42. 날마다 예수가 그리스도라 가르치기 전도하기 쉬지 않았다. Todos los días por los templos y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 주님 오실 때까지 한 자리에서 그 일을 계속하는 겁니다. Y hasta el día que Él venga el Señor se quedan haciendo eso en ese lugar. 이거 할 수 있는 합당한 자들을 많이 찾아내는 겁니다. Y hay que buscar a los dignos que puedan hacer esto siempre. 엘살바도로 전역에 가는 겁니다. Y también en todo El Salvador se tiene que esparcir esto. 그냥 부흥을 목적으로 하는 거 아니고 No con el objetivo de avivar la iglesia. 개인의 사리사욕을 채우기 위해서가 아니고 No simplemente para ser felicitado por la gente. 우리의 거룩의 세계복음화 끝난다라는 중심을 가지고 이 일을 하는 겁니다. Sino verdaderamente con el centro de que en nuestros pasos termina la evangelización mundial. 이 중심이 통하는 목회자가 다 일어났다면 Y entonces si se levantan los pastores que tienen este centro. 이 중심 통하는 목회자들에게 예수가 그리스도라는 언약이 전달됐다면 Y si se les comparte el evangelio del pacto que Jesús es el Cristo a esos que tienen este centro. 모든 문제가 끝났다는 이 믿음을 가지고 하나가 됐다면 Y si tienen la fe de que todo problema ha terminado y son uno. 지역은 다르고 장소는 다르고 Entonces aunque tenga una región diferente, un lugar diferente. 여건은 다르지만 똑같은 일을 하게 됩니다. Y aunque sus condiciones sean diferentes, hacen lo mismo. 엘살바도르에 있는 모든 교회가 이 일을 위해서 부름받았습니다. Todas las iglesias de El Salvador fueron llamadas para este propósito. 할렐루야! Aleluya. 오늘 이 자리에 와 있는 여러분이 이 일 때문에 부름받은 것입니다. Los que están aquí fueron llamados por esta obra. 이 일에 눈을 뜨셔야 됩니다. Entonces tenemos que darlo todo por esta obra. 이 일에 눈을 뜨셔야 됩니다. Tenemos que abrir nuestros ojos a esta obra. 당대 세계복음화는 성경이 전도해야 됩니다. Y verdaderamente, para hacer la evangelización mundial en nuestros días es con el evangelismo en la Biblia. 당대 세계복음화는 성경의 전도로만 가능합니다. Y solo con el evangelismo en la Biblia es posible hacer la evangelización mundial en nuestros días. 이 내용을 이해한 사람이 얼마나 많으냐? ¿Y cuántos hay que han entendido esto? 그거에 따라서 세계복음화가 단축되는 것입니다. Verdaderamente, dependiendo de esto, se acorta la evangelización mundial. 엘살바도르가 진짜 구원자의 나라가 되기를 축원합니다. Los bendigo para que El Salvador verdaderamente pueda ser el país de El Salvador. 방법은 하나입니다. Solo hay un método. 성경의 복음, El método, el evangelio de la Biblia. 성경의 전도를 가지고 Y con el evangelismo de la Biblia, 당대 세계복음의 끝을 보고 뛸 수 있는 많은 사람들이 일어나야 됩니다. verdaderamente se tienen que levantar muchos viendo el fin de la evangelización mundial en nuestros días. 이 일을 위해서 개인의 모든 갈등 내려놓고 Y entonces dejar todo atrás, todo conflicto personal por esto. 이 일을 위해 구단의 모든 장벽 내려놓고 Y dejar atrás toda barrera por esto. 이 일을 위해 개인 모든 차를 뛰어넘고 Y también verdaderamente trascender todo lo que nosotros tenemos por esto. 같은 마음과 같은 뜻과 같은 전략을 가지고 엘살바도르를 정복해야 되는 것입니다. Con el mismo corazón, con la misma voluntad y con lo mismo tenemos que conquistar a todo El Salvador. 오늘부터 이 여러분에 대한 여러분을 중심으로 일어날 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesús para que esto ocurra a través de ustedes. Muchas gracias.